katika kitabu cha Think and Grow Rich cha Napoleon Hill, kuna nadharia ya the 10 stimuli of mind. Nadharia hii inachochea namna wewe mienendo yako ya maisha itakavyoenda. Leo naweza nikazungumzia hivi vichocheo. Leo nitazungumzia vinne vinatosha kwa ajili yako kijana. Hivi vinne nadhani vinatosha, hivyo vingine nitazungumzia kwa siku nyingine. Cha kwanza kabisa ni love. Umeona? Love, yani upendo. Upendo unachochea kwa kiasi kikubwa. Unachochea namna ya wewe kujituma. Unachochea ubunifu katika maisha. Unachochea vipi? Nataka nikupe mfano. Mama yako wewe, labda mama yako anaumwa, yupo mahututi, una kazi, lazima utapambana upate kibarua, ili upate hela afanyiwe matibabu. Huo ndio upendo, namna unavyo stimulate mind, unavyojenga ubunifu. Cha pili, friendship, marafiki wale au uhusiano ulionao na watu wako wa karibu. Umeona kwamba ni mambo gani nyinyi mmekuwa mkiyazungumzia, kama mtazungumzia kuhusu maisha, namna gani kijana unatakiwa uendelee, namna ya kujijenga, namna ya kujikomboa, basi hiyo nayo inajenga ubunifu katika akili yako. Cha tatu ni music. Shaona bana, music, namna muziki unaoisikiliza. Vijana wengi najua tunapenda muziki ya mapenzi, lakini kuna muziki ambayo inaweza kukustimulate wewe mind, ikakufanya wewe uanze kutathmini namna gani ya kuanza kujikomboa kiuchumi. Muziki ile na yenyewe ina stimulate mind. Kile unachokuwa unamsikiliza msanii, kama ni mapenzi, lazima mapenzi yatakaa kichwani. Kama ni kuhusu kukua kiuchumi, lazima utawaza kukua kiuchumi. Na cha mwisho kabisa leo, cha 4 tutakachomalizia nacho ni fear. Fear, hofu wewe ulionayo. Kwa mfano, naweza katolea mfano. Hakuna yoyote anayetaka kushindwa katika maisha. Kila mtu anahitaji kuwa na maisha mazuri leo hii. Sasa fear inakuja, je, pale unapofeli katika maisha, wewe utaishi namna ipi? Wewe utasurvive vipi katika dunia hii ya leo? Una fedha, kwa ukishakuwa na hofu ukijenga katika moyo wako, lazima upambane, lazima ujitume kwa hali na mali, ili uhakikishe unafika hatua